शुभ सकाळ पिलामाने आजिर क्लास को तुम मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बही थिबा पद्य मंगले ओइला उषा पढ़िबा, जहाकु रचना करिसेंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। तेबे पिलामाने एही पद्यटी आगरु 3टी क्लास पढ़ा सरीछि। आजिर क्लास रे आमे ए पद्यटीर अष्टम नवम एवं दशम पद एही पद्यटीर एही 3टी पद जोटा कि शेष 3टी पद को आलोचना करिबा। तेबे आशा करुच्ची समस्ते मन दे शुणिब। आउ डेरी न करी आस आरंभ करिबा आजिर क्लास। अष्टम पदटी एहीपरि। उत्सुक हृदय रात्रि शेषरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा प्रांगणे कुसुम बिंची सुबासित निरसिंची मंगल प्रदीप रची प्रभाती तारा मुहुर्मुहु मीन नयने चाहुथिला सीता सती शुभागमने। उत्सुक हृदय अर्थात हृदय रे उत्सुकतार भाव नहीं, हृदय रे अत्यंत आग्रह प्रकाश करी रात्रि शेष रे रातिर शेष हेबा क्षणी हृदय रे अत्यंत उत्सुकता भरा आग्रह नहीं आश्रमर धात्री रूपरे परिगणित तमसा नदी। आश्रमर धात्री महर्षि वाल्मीकि आश्रमर धात्री रूपरे अभिहित करिसेंती कवि तमसा नदी को। धात्री माने कौन? धात्री माने हेला धाई, अर्थात जी आमको लालन पालन करी छोटरू बड़ करी थांती तांको आमे धात्री बोली कहि थाउ, धाई बोली कहि थाउ। तांको मध्य उपमाता मध्य कहा जाई थाए, कारण माँ आमको जन्म करिथिला बेले उपमाता बा धाई आमको लालन पालन करि थांती, छोटरू बड़ करि थांती। एठारे तमसा नदी को कहीं आश्रमर धात्री बोली कह जाइछि, कारण महर्षि वाल्मीकि आश्रम निकट देई बहि जाइथिबा पुण्यतया तमसा नदीर जल को ग्रहण करी आश्रमर अंतेवासी माने आश्रम रे बसवास करुथिबा तपस्वी तपस्विनी माने निजर तृष्णा को निवारण करिसेंती, निजर जीवन को बंचई रखिसेंती। जल रे अवगाहन करी गाधोई सेमाने परम तृप्ति लाभ करिसेंती, सेमाने निजर काय को पवित्र करिसेंती। एथि सहित से तमसा नदीर जल को व्यवहार करी आश्रम रे विभिन्न प्रकार कार्य चाष कार्य तथा अन्यान्य नित्य व्यवहार्य कार्य गुड़िक संपादन करा जाइछि। तेणु आश्रमर धात्री रूपरे तमसा नदी को कवि वर्णना करिसेंती। सेई आश्रमर धात्री स्वरूपिणी तमसा नदीर निर्मल गात्री, तमसा नदी ताकू पुणी निर्मल गात्री बोली कह जाइछि। गात्री अर्थात अंग, गात्रीर अर्थ अंग, तार अंग को निर्मल अंग बोली कह जाइछि, कारण सी शुद्ध पूत पुण्यतया तमसा नदी। तार प्रत्येकटी जलबिंदु गंगा सम पवित्र, तेणु ताको निर्मल बोली कह जाइछि। सेई निर्मल अंग स्वरूपिणी आश्रमर धात्री रूप रे परिगणित तमसा नदीर पवित्र धारा, सेई पवित्र धारा कौन करिछि? हृदय रे अत्यंत उत्सुकतार भाव नहीं प्रांगणे कुसुम बिंची, तार प्रांगण रे कुसुम को बिंची देइछि, अर्थात नदी कूल रे जो प्रस्फुटित पुष्प मान को देखी कवि तांको कल्पना विलास रे कहिबाकू चाहिचंती जे एहा प्रस्फुटित पुष्प नुहे, एहा तमसा नदीर माता सीता को स्वागत करिबा निमित्त बिंचा जाइथिबा पुष्पराजी। एई गुड़िक तमसा नदीर निर्देश रे प्रस्फुटित होइचंती, कारण तमसा नदी निज कूल रे पुष्पराजी को बिंची देई पुष्पराजी को मेलई देई माता सीता को स्वागत करिया पई अनेई बसिछि। आउ कोन करिछि? सुबासित निरसिंची, निर अर्थात जल, बासनायुक्त जल, सुगंध युक्त जल, अर्थात जो पुष्पराजी माने प्रस्फुटित होइचंती तमसा नदी तीर रे, सेई पुष्पराजी मानक देहरु जो शिशिर बिंदु गुड़िक लाखी रही बा शिशिर बिंदु गुड़िक सेई पुष्पराजी देहरे स्पर्श होई तलकू पतित हेउची, से गुड़िक सते जेमिति बासनायुक्त जल अर्थात अतर सदृश सुगंधमय ताहाकू सिंची देइची तमसा नदी। एवं आउ कौन करिछि ना मंगल प्रदीप रची प्रभाती तारा, प्रभाती तारा को आकाश रे प्रभात समय देखा जाउथिबा तारा को प्रभाती तारा कहा जाए, जोटा कि पश्चिम दिगरे दृश्यमान होता है। समस्त तारा विलुप्त हो जाइथिले मध्य प्रभाती तारा बेस किछि क्षण पर्यंत सूर्य उदय पर्यंत ताहा आकाश रे दृश्यमान होता है। सेही आकाशर दृश्यमान हेउथिबा प्रभाती तारा को निजर मंगल प्रदीप रूपे से रचना करिछि। किए रचना करिछि? तमसा नदी रचना करिछि। काहेकि रचना करिछि ना
माता सीता को बंदेवा माता सीता को बंदापना करने स्वागत आमे क्या स्वागत कला बेले जमिति भाव में बंदापना करूँ बंदापना कला बेले आमे निश्चित रूपे बंदापना थाली रे एक मंगल प्रदीप जाली थाऊ। ठीक से भाव में तमसा नदी पुण्यतया तमसा नदी महर्षि वाल्मीकि आश्रम धात्री रूप से परिगणित तमसा नदी निर्मल गात्री विशिष्ट तमसा नदी तार पवित्र धारा माता सीता को टिकिए स्पर्श देवा निमित्त माता सीता को टिकिए आलिंगन करने निमित्त तार प्रांगण रे कुसुम को पिंची देइछि, पुष्पराज को प्रस्फुटित कर देइछि एवं सुवासित नीर को सिंची देइछि, सुगंधित जल को सिंची देइछि एवं प्रभाती तारा को मंगल प्रदीप सम रचना करिछि। आउ कौन करिछि मुहुर्मुहु मीन नयने मुहुर्मुहु शब्दर अर्थ बारंबार बारंबार से तार मीन सदृश मीन नयन सदृश नयन रे अर्थात मीन नयन जमिति अपलक मीनर नयन जमिति अपलक भाव में सदासर्वदा चाहि रही है तमसा नदी मध्य एठारे सदासर्वदा अपलक नयन रे चाहि रही केतेबेले माता सीता आसीबे से तांको पाद को धोई देई परम तृप्ति लाभ करिवो निजको धन्य मने करिवो चाहूथिला सती सीता सती शुभागमने सेई सती शिरोमणि जनक नंदिनी माता सीतांकर शुभागमन को शुभ आगमन को अपेक्षारत थिला से निर्मल गात्री पवित्र धारा आश्रम धात्री तमसा नदी। एबे आसीबा परवर्ती पद को उटजु तापस कन्या गणक आदर बन्या प्लावने जगत धन्या सती रतन बाहारी अवगाहने अनुकंपा गहने तमसा धार बहने कले गमन सतींकी तमसा अंकरे घेनी स्नेह आलिंगिला तरंग करे। उटजु तापस कन्या उटज शब्दर अर्थ कुटीर मुनि ऋषि मानकर कुटीर से मुनि ऋषि मानकर कुटीर भितरे तापस कन्या तापस अर्थात मुनि कन्या मानकर मुनि कन्या गणक मुनि कन्या मानकर आदरर बन्यारे आदर रूपक बन्यारे स्नेह रूपक बन्यारे श्रद्धा रूपक बन्यारे प्लावित होई जगत धन्य सती रतन अर्थात सती शिरोमणि जगत को धन्य करने को धराधाम आविर्भाव करिथिबा ए सती शिरोमणि माता सीता कौन होती ना उटज मध्य पर्णकुटीर मध्य मुनि ऋषि मानकर कुटीर मध्य मुनि ऋषि गणकर तांकर मुनिकन्या मानकर आदरर बन्यारे प्लावित होइछंती प्लावित अर्थात आर्द्र होइछंती बुड़ी जाइछंती उदा हो जाइछंती सिक्त हो जाइछंती सेई मुनिकन्या मानकर आदरर बन्यारे प्लावित होई जगत को धन्य करने को आविर्भूता होइतिबा सती रतन सती शिरोमणि सती मानकर रत्न सदृश सती मानकर मौड़ मणि सदृश माता सीता कौन कले बाहरी अवगाहने से उटजरू बाहरी आसिले मुनि ऋषि मानकर कुटीर मध्यरु जोठारे से रात्रि यापन करथिले सेहिठारु से बाहर को बाहरी आसिले कौन करने बाहरी आसिले अवगाहन करने गाधोइबा पई बाहरी आसिले अनुकंपा गहने अनुकंपा मुनि जो तपस्विनी अनुकंपा नामक ब्रह्मचारिणी तपस्विनी तांको गहन तांको साथी रे कौन कले तमसा धार बहने कले गमन तमसार धार को तमसा कूल को कौन कले गमन कले कहीं तमसार धार को तमसार बारिधारा को तमसार जल को बहन करने अंगरे धारण करने परिधान करने परिधान करिकी से गाधोइबापी से अवगाहन करने से गमन कले किए गमन कले जनक नंदिनी माता सीता गमन कले कुआड़ को गमन कले तमसा नदी को गमन कले कहीं गमन कले से तमसा नदीर पुण्यतया धारा को निज अंगरे धारण करी निजको पवित्र करने सती की तमसा अंकरे घेनी स्नेह आलिंगिला तरंग करे सती सीता को जनक नंदिनी सीता को वैदेही माता सीता देवी को तमसा निज अंकरे अंक अर्थात कोल अंक माने संख्या विशेष अच्छी एठी अंक अर्थात कोल निज कोल घेनी स्नेह आलिंगिला तरंग करे तमसा नदी पुण्यतया तमसा नदी कौन कला अति स्नेह आलिंगन कला अति स्नेह कुंढे धरिला अति स्नेह जाबुड़ी धरिला तार तरंग रूपक करे करे अर्थात हाथ से तार तरंग छोट छोट तरंग रूपक हाथ रे से कौन कला से माता सीता को सीता देवी को आलिंगन कला ता कोल पाछटी नेला एभली भाव में तमसा नदी निजर बहु प्रतीक्षित स्वप्न को साकार कला निजर अभिलाष को चरितार्थ कला। परवर्ती पद
ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ମା ଗମ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗୁଁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ଭାସିଲା କିଏ ଭାସିଲା କିଏ କହିଲା ଏଠାରେ ଭାସିଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେଟା କହିଲା ଭାଷଣ ଦେଲା ଭାସିଲା ଦନ୍ତେଶ ହେଲେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଭାସେ ତେଣୁ ଏଠି ଭାସିଲା କିଏ ଭାସିଲା ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତୀରରେ ବୋହି ଯାଇଥିବା ତମସା ନଦୀ ଭାସିଲା ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଭାସିଲା ଅତି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିଲା ପରିତୋଷରେ ପରିତୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲା ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ନିଜ ତରଙ୍ଗ ରୂପକ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଅତି ଅମୃତ ସ୍ୱରରେ ଅତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ସେ କହିଲା? ମା ଗ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା। ହେ ମା ଜାନକୀ, ହେ ମା ବୈଦେହୀ, ମୋ ମାନସରେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଏଇ ଆଶା ନଥିଲା ତୁମକୁ ଦିନେ ମୁଁ କୂଳ କରିବି, ତୁମକୁ ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ତରଙ୍ଗ ରୂପକ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି, ଏଭଳି ଆଶା ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ନଥିଲା। କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ବୈଭବ, ରାଜାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ତାଙ୍କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମାତା ସୀତା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ହାର ଥିଲେ ଅତି ଯେଉଁ ଗୋଳାମାଳି କହନ୍ତି, ହୃଦୟହାର କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ମାତା ସୀତା। ତେଣୁ ସେ ତ ରାଜ ଉଆସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପାଛୋଟି ଆସିବେ? ତେଣୁ ଏ ଭାବନା, ଏ ଆଶା କେବେ ବି ମୋ ମନରେ ନଥିଲା। ମୋ ଅଙ୍କରେ ବିହାର କରିବା ପାଇଁ, ମୋ କୋଳରେ ବିହାର କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବା। ମୋ କୋଳରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟର ହାର, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସତୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେବୀ ମୋ ଅଙ୍କରେ ବିହାର କରିବେ ବୋଲି, ମୋ ଅଙ୍କରେ ମୋ କୋଳରେ ଆସି ଖେଳିବେ ବୋଲି ମୋର କେବେ ବି ମାନସରେ ଆଶା ନଥିଲା। ମୋ ମନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିନଥିଲି। ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା। ରାଜ ଉଆସର ଯେତିକି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯେତିକି ଭୋଗ, ଯେତିକି ଆରାମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ପରିହାର କରି, ଏସବୁର ପିପାସାକୁ, ଏସବୁର ତୃଷ୍ଣାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ଯେ ଦିନେ ଆସି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମୋ କୋଳରେ ଅବଗାହନ କରିବେ, ଏ କଥା କେବେ ବି ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିନଥିଲି। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତ ଯୋଗ ଏକା ପରଶଂସା। ପରଶଂସା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ବୋଲିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନୀ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଉପକୂଳରେ, ଏଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଅନାମଧ୍ୟେୟା ନଦୀ। ଏ ନଦୀ ଯଦି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିଛି, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଥାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ହେ ମାତା ସୀତା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇବେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଏଇ ପଦ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ସେଇ ମାତା ସୀତା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ତିନିଟି ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ପଦର କ'ଣ କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେସବୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ: ତମସାକୁ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାତ୍ରୀଟିଏ, ଧାଇଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ପୂର୍ବକ ତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତମସା ନଦୀ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତାହାର ପୁଣ୍ୟତୟା ବାରିଧାରାରେ ସେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ସେହି ପୁଣ୍ୟତୟା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ଅବଗାହନ କରି ନିଜର ଶରୀରକୁ, ନିଜର କାୟାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ସେହି ନଦୀର ପାଣିକୁ, ନଦୀର ଜଳକୁ
ପାନ କରି ସେମାନେ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ନଦୀର ଜଳରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମସା ନଦୀକୁ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ହୋଇ ଧାତ୍ରୀ ରୂପରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମସା ନଦୀ କି ଆୟୋଜନ କରି ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ତମସା ନଦୀ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅତି ଉତ୍ସୁକତାର ଭାବ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୁଷ୍ପରାଜିକୁ ବିଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଏବଂ ସୁବାସିତ ନୀରକୁ ସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ ରଚନା କରି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନରେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲା? ନା ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସୁବାସିତ ନୀରକୁ ସିଞ୍ଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ସମ ରଚି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ତମସା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ତାର ତରଙ୍ଗ ରୂପକ କରରେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ତମସା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ତମସା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ, ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜରାଣୀ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହିଭଳି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟହାର, ସିଏ ରାଜଉଆସର ସମସ୍ତ ଭୋଗବିଳାସକୁ ପଛରେ ପକାଇ, ସମସ୍ତ ବୈଭବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିନେ ଆସି ଏଇ ଅନାମଧ୍ୟା ଏଇ ଅକିଞ୍ଚନୀ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତା ନଦୀରେ ଯେ ଅବଗାହନ କରିବେ, ସେ ନଦୀକୁ ଯେ କୃତାର୍ଥ କରିବେ, ସେଇ ତମସାର ଅଙ୍କରେ ତମସାର କୋଳରେ ଯେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ଭାବିନଥିଲା ତମସା ନଦୀ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସତୀ, ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ, ଏଭଳି ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ନିଜ କୋଳରେ ପାଇ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମଣିଛି ତମସା ନଦୀ। ଏବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ସରିଲା ଆମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏତିକିରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।